dito para mag-AFK. Lag naman yan siya. Pag sa TW, lagi kang lag. Taga ano kasi yan eh. Taga Saudi ata yan. Ito mo, Mongoloid 100 lives. Compress lead, 2-1 M siya. Makakara. Ako si QB, nagapang oh. May stat kami dito, Mau. Isang ina. Ulit. Paano ka? Kala ko nag-MX Okay, lang. Sorry. mid-bridge tayo, mid-bridge. Okay, pitik mo MH sa PT mo. Uy, mid-bridge lang. Uy, macro. Sorry. Macro. Nakaka-chismis. Tik ka. Macro sa chain. Up. Combo. Up. Alam niyo ba't di tayo nag-sync? Tangina pala tayong titi eh. Ang haba natin eh. Tower Pag tayo. natitilt ka pa, nawawala yung mic mo. Ito kanan. Ay! Chain. Up. Gago di ako nag-pats. Ba't ka magka-pats gago? Ipit. Push nyo combo. Up. Okay, sagad nyo sa MP. Sagad yung MP. Sige, sagad nyo na MP para makapag-reset tayo. Ubus nyo. Yun, ubus kayo. Pesa si Sino man Base tayo. nag-reso sa'yo, Chibi? Ako yun. Sinabi mo kasi kay Chin, dito siya lumaro eh. Sinabi ko na yun. Ayaw eh. Sabi mo, Inoue, andito si Saidi. Wala akong Presley, 2M siya. Makara. Wala pala akong ano. Wala akong potion. Concentration. Tapos, hard Tayo konti pag 11, no? makara. Oo nga eh. Nagalulo yung mga tao dito eh. Okay, tower. Back. Harap chain. Up. Tower. Back. Kebs. Tower no. Sa taas. Sorry. Layo. Makara. Slow. Up. Si On pala yung. Kala ko sa QBN. Tangina kasi yung mga Harap chain. IBM. Up. Uy! Ito, combo. Up. Cancel yung Reso IC kay kayo. taon. Matuto kayo mag-IC. Yung Okay, mga pasok kayo tower. Tore kayo, torehan nyo. Patayin nyo. sa yan. Ay tayo kitang hihil. Yun, Joke yung lang. nasa base nga, pasok ng TH gas. Yung nasa base, pasok TH gas. Takbo na TH gas. Tara, makra. Bilog tayo, dali, bilog. Dito lang. Sa line 3. Gago may LCU. Tara, 3 to siya. Oy, city daw. Okay, makra. Tutok tower, chain. Up. Combo. Tawa, Up. MP. Okay. Pasok lawa. IC sa lubong. Slow nyo muna. IC sa lubong. Tara, bungad, chain. Up. Combo. Up. Tara, 3, 2, pasok loob. DOD. Pasukin nyo. Simit. Ako gusto ko yun. Okay, bangon. Lamang. Ikit tayo dun. Bangon na. May points to mo, putang ina nyo. Okay, base tayo. 3, 2, 1, tayo. Makro. Stage gas. Pasok stage gas. Okay, makro. Tagalaw. Tutok tower. Ito likod, chain. Up. Hello. Combo. Up. Ay sa pagkatapos, likod si Zik. Ito na, Phoenix pa chain. Up. Tara, combo. Up. Okay, tower. Putang ina nyo. Okay, tower. Tower na. Tower. Ito, slow nyo lang. Okay lang. Okay. Makro nga, bridge tayo, bridge base. Ay, bridge pesto. Makro. Ito, chain. Tower. Up. Back. Makro.
hawak chain na. Macro. Macro lang, ready chain, up, MP. Macro, tower. Sundot lang. Back, diskarte sundot na chain, up, Nice. Okay. combo, up. Sagad nyo sa MP. Hindi ako maka-combo. Kinikiliti ako dun sa gitna. Babayin nyo. Boost kayo? Kawawa. Grabe yung atak. Base tayo. Base. Base tayo. Compress na tayo. 3, 2, 1, M siya. SB na muna yung late pumatay. SB na muna. SB nyo na muna. Pasok gas. Galaw. Drop city na. Mark na. Hey, let's move. O, ito likod. Tutok, chain. Up. Combo. Up. Ay sa pagkatapos. Likod, dami na likod. Tutok tower, chain. Up. Ito, Phoenix, gumagawa ng pangarap po. Mga tangang puta. Ready lang sa MP CC Get tower. Tutok tower. Preso bridge. Ito nandiyan siya. Ay, ulit. Macro. Ito, IC nyo. Tutok tower lang. Tower. Hindi maniwala kayo sa pana nyo mo. Ano ba yung pana nyo? Ito, tutok chain up. Take to dali. Take. Tower. Tower nyo. O tara, push natin yung Phoenix ngayon. Tangina nyo. Ito, MP mo. I-push nyo. Itulak mo. Kaliwa pa, si Z. Na-slow ko siya shockwave yung nasa likod mo. Ito, putangin ko ni Pio. TN tayo. Gulo. Compress TN. Tara, 3, 2, 1, damage siya. Where's si MC Ay, hindi na i-reso. Okay, pasok agras mo. Macro. Tower tayo, pasok agras. Baba tayo TH gas. Uy, si Ryzen, saan galing? TH gas. Namatay yata siya. LC lang. Hindi saan galing? Macro. ABCD. Macro. Hindi, DCD yung macro. Alam mo pa image. Baba pondo. Macro. Ano next? Nook ba to? Macro. Tara, slow. Portal side. Ito, na-slow ko na. Ayun, no. Yan, naka-LR. Okay, macro. Likod. Okay, tower tayo ulit. Tower tayo. Kita tayo tower. Re-image tayo sa tower. Tower na. Tara, 3, 2, 1, image. May image ka daw. Macro. Hindi. Na-cancel, gago. Macro 10 tayo. Ako si Mio. Tangina, sino kaaway mo dyan? Tara, SB na muna yung PT ko. Macro. Bantayan lang natin saglit to. Tara, 3, 2, 1, silip tayo. Sige, macro, silip. Yan, top tayo nyo yan. Macro. Compress lang. 30 seconds, alisa tayo dito. Apak lang. Walang papasok. Chain, up. Phoenix Sun TV. Macro. Gago. Take the side, power plant. Okay, pasok portal. Uy! Compress. Tara, 3, 2, 1, M siya ulit. Macro. Panok tayo. Atin na yan, no? Pag na-take yan, SL ko to. Kaya akit tayo, no? Walk na muna sa slide. Walk na muna. Tara, 3, 2, 1, push tayo. Chrono nga. Okay, push. Ready. Chain. Up. Okay, tower. Take to. Tanggalin nyo yung pondo.
Pwesto tayo dito sa mid. Pwesto tayo mid. Pwesto tayo mid. Pa-check na ng DE. Pa-check ng DE. Ayan na Ay, yun. hindi. Macro. Galing na, C5 MP. Macro. Macro galing C5. Pwesto dito sa may portal side. Tara, hindi. Ito ang push tayo GC. Ay, GC. QC. Ito, chain up. Macro. Huwag yung E5 papasukin lang. ng IC. IC, 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 IC. Ubus ah. Okay, labas kayo, labas kayo. Phoenix ha, Phoenix. Likod. Likod, Phoenix pa. Konti lang ba tong Phoenix? Parang kanina madami. Tower. Tower, tower. Okay, tower. Tanggalin tong pondo. Pondo lahat. Kunin to, kunin to. Kuha to, kuha to. I-slow nyo mo. Kasi alam ko po, yung slow may poison eh. May poison effect. DE Okay, ah, likod. MP. Tara, hindi ito ang push tayo DE. Push DE, push DE, push DE. Okay, push yung DE. Balik. Balik, 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 Ayun na balik, to, balik. yung Evos. Iwan yan, iwan yan, iwan yan, iwan yan. Tower tayo. Kabilang butas ha, kabilang butas ng likod building. Kabilang butas ng likod building. Ito, chain. Up. Yung likod, yung abot. Okay, macro, macro. Balik tower. Okay, tower tayo, tower, tower, tower. Pa-check nung QC kung pumasok ka. Ready lang, ready IC. Ito na, macro. Macro. Ito safety mo. Patayin nyo si commander, patayin yung commander, patayin yung commander. Balik. Balik, back, 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 back. Okay, tower ulit. Okay, tower ulit. Basta si team lagi focus yung pag nakita yung nagala. Okay, tower. Tara, yung 3, 2 ang image tayo. Macro. Okay, take to, take to, take to. Macro, macro. Pa-QC, pa-QC, pa-QC. Galaw, pa-QC. Ay, wala na. Okay, balik na. Ito, galing mid. Likod, 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 balik, likod, balik, likod, balik, likod. Tara, slow nyo muna. Na-slow na. Tara, pa G1, pa G1, pa G1 na, G1, iwan yan, iwan yan, iwan yan, iwan yan. Pa G1 tayo. Pa C4, galaw C4. Galaw C4. Okay, i-slow ko yung makapalmaw. Ito, si Zio. Masakit to. Okay, macro. Okay, pasok, nok, pasok, nok, pasok, nok, pasok, nok. Kaliwa tayo, pa QC, pa QC, pa QC, pa QC, pa QC. Dito lang, gate lang, gate lang. Huwag nyo na yan, huwag nyo na bulan, huwag nyo na bulan. Compress, 5, 4, 3, 2, 1, damage tayo. Bago tinikon pa kasi yung puta. Okay, marami pa din. Macro, Walay na naman. macro, macro. Macro, macro, sige. 5 minutes mo, konting tiis pa. Si Nicole na slow ko, patayin nyo yan. Ano na, G1 MP. Patay. Likod, harap likod. Ito mo, pumalag no. IC muna, combo. Up. Okay, palag nyo, ubos nyo, ubos nyo, ubos, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa. Takbo kayo C4 portal ah. After nyo ubos. Ay, gagubuhay ako. Palag nyo pa, likod nyo pa sila extinct. Gago, tintrade ko. Okay, nakset. Tarantado. Macro. Okay, C4 portal. Okay, C4 portal lang, C4 portal. Gago si Elmo. C4 portal na, C4 portal na, portal na, portal na. Hayaan nyo lumapit sa inyo. Okay, C4 portal lang. Hayaan nyo lumapit sa inyo, hayaan nyo lumapit, hayaan nyo lumapit. Pasok C4 portal. Okay, compress. 5, 4, 3, 2, 1, I siya. Macro, pwede ako. Okay, thank you. Macro. G1 MP yan. Patawag. Paano? Tutok chain. Up. Kaliwa. Combo. Up. Ayos pagkatapos. Si Akings nga. Sa may yellow car. Eh, ubus pa. Ubus pa, ubus pa, ubus pa, ubus pa. Eh, C4 ulit. Takbo C4, takbo C4, takbo C4. Pasok C4, pasok C4. Yes, C4 na, C4 na.
Yung gagawin yung AP ko 40,000 no? Ano pa pwede kong gawin para mag-80 to? Compress. Ito na tayo. Hindi. Uy, pasok C4. C4 na nga. Ano ka kasi walang chi sa ano Kevin. Para yung 3, 2 damage tayo. Camera ito. Paribit ako. Kala ko. Ribit lang. Huwag mo ipagdamot yung ribit mo. Mga mid ano tayo. Panok tayo, panok. Ito slow nyo. Tara, ano, mid. Ah, pasok. Tara. Slow mo lang. Slow lang nyo muna. Slow nyo muna. Slow nyo muna. Slow nyo muna. Slow nyo muna. Kaya ito ang likod nyo. May nalilikod. Pahilo ko. Ano ba ito? Mus ba? Get tower tayo. Lubog nyo tower. Lubog nyo tower. Tower. Pagpatapos yun. Get tower lang. Yan, makra. Pamigig. Harap likod. Tutok. Chain. Up. Combo. Up. Tang. Inaninat. Ang sakit. Eh, palagay nyo pa. Tower lang. Yung mga FS sila, pag nakita nyo ano, nagmi-miss na kami. PA nyo naman. Mahirap pag nami-miss eh. Ay, sorry. Saan kami? Boy kayo. Congrats, Mm. boy. Paano kayo eh? Kaya C4 tayo. Kaya compress 5, 4, 3, 2, namin siya. Makro. Kahit ng Phoenix yun, para mga tae. Kaya makro. Chain. Balik, G1. G1, iwan yan. Pasok G1. Ito, ready chain. Up. Hello. Sa makapal oh. Sabog. Likod Phoenix ah. Phoenix sa likod ah. Aray ko, si Tim, ang sakit sa likod, tsaka si Madi. Busin nyo. Okay, compress sa tower. Si Levi pareso. Pareso si Levi. Tara, Maraming hindi na res. gapang pasipor. Sarap. Ang alak mo. Uy, C4. Hindi na C4 yan, Mau. Pamalabon na yan. Compress, tara. 3, 2, 1, siya. Paribit na ko, Alco. Thank you. Ribit lang. Makra. Tapos pang-BA pagkaya. Okay, kaliwa. That's low. Nice one. Okay, pasok C4. Bago G, iatid natin sa Baguio to. Makra, putas. Likod Phoenix. Kailan dito lang. Pa-BA nga ako. Thank you. Pa-BA ako ito. Time 3, 2, labas tayo. Pa-tower. Hawak chain. Ito, chain. Up. Tara combo. Up. Okay, push nyo pa. Ubus pa. Heads. Ubus pa. Okay, base tayo. Ilan, may pondo ba dyan? May pondo doon. Check nga. Sino yung last na nandun? Hindi kita pagpatay. Hindi kita. May pondo, Phoenix. Kaya compress tayo. Compress. Tara, in 3, 2, 1, damage. Kaya apak C4. Dali. Apak C4, 3, 2, ang pasok. Gago, na-expire city ko. Makro, galaw. Ito, tutok, chain. Up, Konti lang. bug nyo. Iwan na. Ito, na slow. Okay, bakal tayo kita.
tayo bakal. Compress 5, 4, 3, 2, 1 damage. Makara. 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 Kanan lahat. Huwag kayo duman dyan. Tapi ito harap likod chain. Up. Makara. Makara. Padam. Dam na. Dam na. Dam na. Okay na. Ito nga harap. Palagan natin Phoenix. Kaya slow nyo. Palag nyo. Palag nyo. Palag nyo. Palag nyo. Palag nyo. Palag nyo. Ubus nyo. Ubus pa. Ubus pa. Okay, Makara. Repeat lang. Compress. 3. Compress 3. 2 damage. IC. Chain. Up. Okay, padam. Padam na. Iwan na. Iwan na. Iwan na. Iwan na. Iwan na. Iwan na. Okay, padam. ICTV. Pasok pasi. Ay, pasi tayo. Pasi tayo. Pasi tayo. Pasok ka 30 mga pagkaya. Okay, nice one. Makara. Okay, tower. Pwesto dito sa 30. Phoenix. Makara. Lubog 30. Currently, ito ang push sa NP. Chain. Up. Kaya combo. Up. Lubog. Okay. Palag nyo. Harapan nyo na. Harapan nyo na. Harapan nyo na. Papasok ka rin yung MP mo. Magkakaipitan yan. Palag nyo na. 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 Sige, reset tayo. Reset tayo. Ay, meron. Bakit? Ano nangyari? Compress. Tara, 3, 2, 1, M siya. Apak 30. Apak 30. Apak 30. Tara, 3, 2, 1, pasok 30. Dito lang muna. Wala mo na papakita. Makra. Makra. Tara, 3, 2, 1, push tayo. Push. Hawak chain. Ito ready. Chain. Up. MP. IC. Combo. Up. Sagad nyo sa MP. Sagad nyo MP. Ubos MP. Sagad nyo. Slow. Up. IC 167 mo. Sagad nyo na. Sagad nyo na. Tutok tower. Tutok tower. Tutok tower. Tutok tower na. Tutok tower na. Tutok tower na. Tutok tower na. Sige. Habol lang. Habol lang. Habol lang. Tutok tower na. Tutok tower na. Eto re. Pwesto kayo sa may bundok. Pwesto kayo sa may bundok. Ito Phoenix ah. Eh. Maka pa 30 tayo pwesto. Pwesto 30. Slow nyo yung tower. Alam ko may slow effect eh. Maparalyze. Ito. Makro. Back tayo. Back. 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 30 lahat. 30 lahat. Compress dito. Try 3. 2. 1. MH. Makro. Makro. Bilis galaw. Pa-MP tayo. Chain. Up. First target. Back agad. Harap. Combo. Up. Pag Eh. Phoenix. Palag nyo. Palag nyo MP. Palag nyo MP. Palag nyo MP. Palag nyo MP. Harap likod ah. Phoenix pa. Phoenix pa. Phoenix pa. Phoenix pa. Phoenix pa. Phoenix pa. Eh. Bitaw. 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 Phoenix ako. Tapak 30 ah. Line 3, 2, 1, pasok 30. Line 3, 2, 1, galaw. Macro. Naggalaw, naggalaw, naggalaw na. Macro na. Macro na, macro na. Tutok tower, ready. Chain. Up. Back agad, pagka ano. Back. Line 3, 2, 1, balik. MP naman, combo. Up. Right, so naka-off tayo sa Push nyo sa MP, push nyo na MP, push nyo na MP, push nyo na MP. Sabas, 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 sabas. Hayaan nyo maipit ng Phoenix mo. MP yung nasa tower. Para hindi mababa yung pondo natin. Hayaan nyo maipit, hayaan nyo maipit ng Phoenix. Eh, boss ba? Yung nasa base, pasok nga 30. Nasa base, pasok 30. 30 na. pumatay pa si Wikan. Inubos si Wikan. Get 30 tayo. 30 na, 30 na, 30 na. Para 3, 2, 1, image. Paribit ako. Macro, macro, macro. Libit lang, kahit libit lang, libit lang.
Okay, macro. Tower. Basta hayaan nyo maipit ng Phoenix mo kasi nilulubog ng MP Pondo eh. Okay, macro. Tutok sa bus, ready, chain. Up. Okay, push nyo. Combo. Up. Pusa. Phoenix pa. Palagi mo Phoenix. Sige lang, sige lang, sige lang. 19 minutes. Mhm. Mubos po. Okay, base tayo. Base tayo. Buhay ako. Okay, 30 ka. Tara, in 3, 2, 1, siya. Yun, nandito sa base. Okay, pasok 30. Dali, pasok 30. Emish yung agad dyan, Jay, pag kung gano'n napili niya. 3, 2, takbo tower. Takbo tower, takbo tower. Galaw, 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 galaw. Takbo tower. Tara, chain. Up. Tara, combo. Okay, tower lang. Combo. Up. Tower. Okay. Push yung MP. Push yung MP. May tower ba dyan, Mau? Takot na takot kayo maipit ang Phoenix eh. Likuin mo muna kaya Ilubog. yung Phoenix sa Wala, Mau. Ayaan nyo nga maipit tayo ng Phoenix kasi wala naman pondo yung Phoenix eh. Pag nakatry MP, lumulubog yung pondo lang natin sa tower. Hayaan nyo maipit tayo na maipit ng Phoenix. Takot na takot kayo maipit ng Phoenix eh. MP natitira, lumulubog lang yung pondo natin. Nasayang lang effort doon. Tara, base tayo. Sige, pasok 30. Pasok 30. Pasok 30. Tara, compress na tayo. 3, 2, siya. Pagbalik natin, wala na yung pondo natin ulit. Mas natitira kasi yung MP kapag naliliguran tayo. Ito, slow nyo lang. Oh. Ngayon, push nyo yan. Kaya harap likod. Hindi, inuubos din ng Phoenix yung MP. Hindi naman nila MP. kaya. Push nyo. Push yung Phoenix. Yeah, story nyo. Okay, pasok ng 30. 17 minutes. Buhos nyo lahat. Ready MP ah. IC lang. Tara, IC. Combo. Likod, Phoenix naman. Push nyo, push nyo na. Push nyo na hanggang tower. Push nyo na hanggang tower. Tower na, tower na, tower na, tower na, tower na, tower na. Okay, pasok 30 lahat, pasok 30 lahat. Habol dito, habol dito. MP, push nyo. Ayun, naniwalumog natin eh. Okay, push nyo, push nyo, MP, push nyo, MP, push nyo, MP. Na-cancel pa. Boost pa. Okay, balik tower. Tutok tower, tutok tower, tutok tower. Tutok tower, tutok tower. Take nyo, i-take nyo, i-take nyo, i-take nyo. SB na lahat sa base, SB na lahat sa base. Habol, habol, habol. SB na lahat, SB na lahat, SB na lahat. I-take nyo, 35 seconds. I-take nyo, take nyo, take nyo, take nyo, take nyo. Ay, take ba? Nice one. Okay, puta na, balagbagan na. Okay, tower tayo. RG tower. Okay, 30. 30 tayo lahat, 30 tayo lahat. RG tayo 30. Sorry. 30 lahat.
30 lahat, 30 lahat. RG tayo, 30. Full RG tayo. Tara, 3, 2, 1, M siya. Makro, makro, makro. Makro. Hindi kanan pa base. Ito, IC nyo, MP. Slow nyo muna. Habol to habol tong MP ah. Tayo sa chain. May makro. Makaharap sa MP, base, sa chain. Daan tayo, tatawid tayo, MP base. Tara, 3, 2, 1, tawid tayo, mid gate. Sasarap likod kagad ah, ta ready chain. Up. Back. Baba, baba. 3, 2, 1, harap likod. Slow. Up. Wala na, dala. Okay, baba na. Okay. Low MP tayo. Compress, tara, 3, 2, 1, M siya. Makra. Ayun, na-slow ko si team ah. Ito. Makra. Ito, chain up. Makra, pa G1. Dali, galaw G1. DOD lang. Makra, G1. Okay, habol to mo. Slow nyo. Okay, makra, papasi. May Phoenix sa TH. Yan. Wait lang, slow ko lang itong dalawa. Apak mid. Tara, 3, 2, 1, pasok mid. Ang gawin next for city ko. Tara, 3, 2, 1, damage. Okay, makra. Walk na muna. Tara, 5, 4, 3, 2, 1, push tayo. Hawak chain. Ito, chain. Up, ito. Phoenix na. Okay, lubog nyo. Pondo, lubog nyo. Bilang city. Makra. Tingin makra. TN tayo. TN. Makra. Palo MP. May slow. Makra. Makra lang. Makra. Okay, baba low MP. Low MP tayo, low MP. Para 3, 2, 1, M siya. Makra. Ano Phoenix? Pakalat. Parang mga tayo. Akat 30. Makra. Okay, makra. Okay, pa G1. Tayo. Sa lubong chain ah. Baka dito MP. Pa G1. Makra. Apak lawa. Try 3, 2, 1, pasok lawa. May lawa lang. Try 3, 2, 1, galaw tayo. Makra. Get diretso tower. Ready chain. Ito chain. Wala. TN tayo. Para like, Ito, slow ko rin ah. MP nasa Pasi 30. Going Pasi. Makra. Patayin nyo muna si speed. Makra. Low passy tayo. Low passy. Compress. 5, 4, 3, 2, 1, damage. Makra. Bakit tayo papasi? Chrono nga. Tara, okay. Hawak chain. Ito chain. Wala. Okay, baba nga pondo.
May likod. May slow ko to ah. Abot ah. Kaya bulin nyo. Hanggang Epen lang. Hanggang Epen lang. RG tayo Epen. Epen tayo compress. 5, 4, 3, 2, 1 siya. Okay, makra. 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 Pati-H tayo. Pati-H, H, H. Wala, apak mid. Apak mid. 3, 2 ang pasok mid. Makra, makra. 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 Tanok tayo. Hawak slow muna para di makakalas. Dahil, gilubog nyo ako. Ano to? Putak yun. Kaya G1 tayo. G1. Okay sa G1. Sige. Try. T1. Pitik nyo image. Kaya galaw. Ito. Slow nyo muna. Okay. Upper high. Diretso upper high. Macro. Currently, ito ang baba. So, ako nag-gym. Yung yan. Panay. Tataguan tayo. Epen tayo. Phoenix 5. Kaya likod chain. Up. Kaya push na. Ito na slow. Kaya balik. Kanal lang. Kanal. Compress kanal. 3. Mid MP. Damage. Ano ba? Okay, Ayun, ganyan pa. macro. Chrono nga. Chrono. Ready combo. Tara. 3, 2, 1 push. Tara ready combo. Up. Ubus ah. Sa kaliwa nyo si P. Ayun. Ubus. Bago kay P. Okay, pasok mid lahat. Okay, mid tayo. Compress. 5. Patibit na ako. Alko. Tara. 3, 2, 1. M siya. Macro. Kanan tayo. May kanan. Tok na muna. Tara. 3, 2. Ang push tayo. Pa-H. Page tower. Low M. Likod MP. Yeah, 3, 2. Harap likod. Slow nyo. Touching. Push nyo lata. Lata makapal. FN yata. Phoenix. Coaching nga lang. Kung Phoenix ano ang mga kalaban paalat. na. Yung mga kalaban to. Wala akong press line. 3, 2, M siya. Macro. Save tight edge. Lubog natin. Medyo nakapondo ng slide eh. Kaya balik. May kanan. Yan ang Phoenix to. Ang mga tae. Low M. Push nyo. Likod. Oh, Okay ko sa GSG. Ayun, ubos. Inubos. Kaya apak mid. Ubos kay GSG mo. Ubos tayo. Tapos FS pa nakapatay. Pasok mid. Then 3, 2, M siya. Ano?
Angry Bird, pasok ka 30. Macro. Papasok tayo. Okay, passive. Wala, clear. Walang pondo. Wala. Apak mid. Try 3, 2, pasok mid. Okay, stops. Macro, galaw. Okay, kalawa tayo. Mas slow. Okay, macro, pa TH. Okay, diretso TH. TH, putang ina mo magnet to. Nakita ng Wala. pula eh. Okay, balik. Macro. Andito MP yan. Sa may lata. Okay, macro. Sorry, Itim saan? mo na muna. Compress. 5, 4, 3, 2, ano yung siya. Macro. Pati and ada. Ito, It's tambayan. tambayan. Tambayan tayo. Okay, pasok tambayan. Tanawan. Okay, takit. Tanawan lang dito lang. Page tanawan lang. Ay, sige. Dito, ang dami. Tayo dito ang baba. Tutok chain. Up. Putang ina nyo. I-slow ko to. Ito na, slow na. Wala nang tatakbuhan to. Si P. Patay. Okay, 10 tayo. Kalat na mga kalaban natin. Ed, balik. TN. Tangin ang laro to. Patayin 3, 2, 1, siya. Macro. Save Tage Tower. Wala po, Dapat hindi na lang sila pumayag sa 11. Oo, yung ganito lang din. Macro. Ito kanan, low MP. Nas low ah. Ito yung sa may butas oh. Patayin ko to gago. Touch yung patay natin. Okay, balik pa ba? TN tayo magkita. May compress TN. Saan na kayo? 3, 2, M siya yun. Macro. Apak mid portal. 3, 2, ang pasok mid portal. Kaya macro patage. Panok tayo. Wala ba si Tim? Nag-SL na ba si Tim? Hindi ko na nakikita si Tim eh. Siguro. Yan pa ba? Nok tayo. Baka hindi sa nok magpupondo. Okay, tower. Balik. Likod. Napapatay lang ba? Ito, chain. Up. Macro. Kaya pa dyan. Ayun. Oh, shit. Umapit. Macro. Pa dyan tayo. Compress gen 3. Compress 5, 4, 3, 2, 1 damage. Kaya takbo pasi. Macro. Takbo pasi tayo lahat. Pasi na. Naluluto ang gugulo. Wala. Pasok mid. Takbo TH. Kaya takbo TH. Yaman natin yun. No? Pero tayo portal. Ah. Takin mo, wala eh. Wala, GG na. Palagpagin niya na. Go mo. Yan. Tulyan mo. Kanino kaya? Ano natin ulit? Uy, nag-mid. Sumigaw. GG's.
Hmm.